मोहम्मद समर आलम को मैं दावत देता हूँ। आए आप पढ़ के सुनाइए। वइद क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस-समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस-समरात من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. बस दूसरे सिपारे के निस्फ से आप सुनाइए कुरान पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء बग़ैर हिसाब। चलिए बस कीजिए। चौथे सिपारे में चलिए। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. बस कीजिए बस। 5 सवाल शर्त है मुफ्ती साहब की आखिर वाली आयत पढ़ के सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
चौथा सिपारा जो खत्म होता है जिस सफ़े पर, उस सफ़े की जो आखिरी आयत है उसको पढ़ के सुनाइए। حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من النساء. صدق الله العظيم.